Oscar! Kasi gusto mo pares sila naman isa. Eh, mga single magalis lang, ma'am. Ay, Sangs, kamo sa duha, oy. Kamu sa duwa, oy. Yan ba? Tingnan na, 1, 2, 3. Good morning everyone! It's 5:10 a.m. in Lake Colon. Surprise, surprise! Catching sunrise. Good morning, Maring Divine. Kamusta ang tulog mo? Idol Jurik. Naglinaw ganina? Linog. Yes. Naglinaw ganina wala. Linog. Hinay lang. Ninungsay. Ano sa mga ninungsay? No! Loy ka. Tulog pa si engineer. Tulog pa. Wakaw. Linugaw. Morning. Pare. Yo, balik tau niya. Ay, umpa. Ya. For today's video, kakape si Madam Latlet while facing the sun. Cheers. Hi! First flight in Lake Colon. Let's go. Babay na? Bye-bye. Bye na. Bye. Alis ka na. That's a tent, oh? Huh? Nag-tent, oh? Oh, there's a tent, 11, 12. Fiction. Idol Jurik day. Kaya kayo sa attorney, oh? Bawang Tordy. Pag wala akong abrisa ba? Attorney! Laga ka rin, attorney? Rose Night Market. Yo, attorney, oy. Ligo na to, eh. Toy, ligo na to. Ganina na ko na ligo. Wala ko alcohol rin. Ako ra na permente. Kasi man tayo la, Egypt. Pwede kay Simon. Pwede kang Muntay. Pwede kang Carly. Kita po doon taboy. Tawa na. Let's go! Pia, good morning. Pila ni ka minutes? 30 minutes. Pila per head? 200 per head. Wow. Asa ta padulong karon kuya? Outlet.
Gawasan ng tubig. See? Oh, Kuya Kim, anong masasabi mo? Abinog outlet na itindahan na to sa kilid. Abinog saksakanan. Ay. Okay, so nag-set up na pod for our second flight in Lake Colon. Let's do this. Second flight taking off. Away mo ha. Away mo ha. Napaputi ko na ha. Very nice. Tangos ko. Hey, thank you, friends. Hi. It was at this moment that he knew he fucked up. A few moments later. This time has been so rough. Nahulog ang drone. Oh, hell no! Na-try niyang locate. See? Andiyan nakasalte. Dili. Nahulog na ang drone. Please, no! So, ano sa atong buhaton? Move on. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Gitry ni Kuya og salom pero foggy daw kayo sa baba. Sayang ang pictures, lalo na wala pa to na import. Oh no! We are heading to the outlet after the sakuna na nahulog among drone. This is the outlet. This na ay mga tindahan. Magabaligay sila coffee. Native coffee. Te, pila native coffee te? 15. 15. This na sila mga goodies. Baso. Cool. Noodles for 50 pesos. Duhan na sila katindahan. Meanwhile, naluya lang sa. Bye, fly baby. Goodbye, aerial shots. Maybe there's reason why na nawala siya. Ay na better na mabot. So, wait lang nato. Sige, smile lang. Pero nag-crash na ang drone. Hindi na makita. Sayang nga sa itong shots. Sige lang. Wala na import ang mga aerial shots. Imbis gwapo among shots sa boat ganina. Tawa-tawa lang yan. Patawa-tawa lang yan. Really felt bad pero sige na lang. At least na pa may videos Nagan pag videos sa sa mong phone. phone. Clips Yan na lang lang, to. delete phone, nawala. Ilang, enjoy na to ang stay diri sa Holon. Kay nagan pag better na mga views na mong ma-encounter unya pag pauli. Traverse mi sa Kuli Trail. So, balik mi taod-taod sa campsite for breakfast and then lakaw na pa Kuli Trail. So, to tell you, paakyat dito kagabi sa Sala Cafe me. Tapos, nag-night trail, tapos nag-dinner, nag-rest, nag-hangout. Sige na lang. Life goes on. Lesson learned. Na mong sundo. Back to the campsite na guys. Kaya 9 AM ang schedule for breakfast.
Ngitaon ni may mong drone. Nagdali lagi ka, pangitaon ni mo? Kuma namin nag-boating. Na namin sa camp. Time to eat. Time to eat and hippos. And tell them the bad news. Ay, ito niya. Walang drone? Nag-crash. Suroy. Nag-crash ang drone. Nag-crash lagi. Nalubat siya? Bangga sa akin. Ilang? Wala na nakuha. Wala nakuha na? Kusoyo. Ito nga. Meron. Ngaon sa mi? Sa turn. Mami, bad news. Nag-crash ang drone. Oh my gulay! Oh my gulay! Nasa tubig. Lagi. Lagi no joke. No joke. Nag-crash. Nabangga? Nabangga niya. Bangga sa akin sa kay hindi na itong tawag alas 10. Nag-crash ang drone. Kaya ako pa rin. Wala lagi atik. Wala atik. no joke. Tara mga unat na. 1, 2, 3, smile. Isa pa ya. 1, 2, 3, smile. Sina pa kayo nabilin? Day, ang sinabilin, Day? Na. Let na bahala, Jay. Ha? Let na. Wala ka nabilin? Wala na. Sigurado? Naman ka nabilin? Let na bahala, Jay. Nasa ilalim sa tubig. Thank you, Hulon. Thank you. Oh, ipangayo ta ni Hulon bay. Laga na to kuan experience. Pangayo ni Hulon. It's a prank. Naka-auto na iyahang. Drone, naka-auto. Ah, dira. Perminti na maglupad-lupad rin. Ambot lagi. Ika-7 na daw na drone. Nahulog. 7 times 60 plus. Yeah, apil ka top 7. Top 7. Pasok. Pasok sa top 10 among drone bay. Top 7 daw na nawala diri sa Hulon. Sige lang. Ay, hanggang tingin ka na lang. Going to Kuli Trail. Attorney! Attorney! Oy, tanawa na ba? Sigla si Whale ba? Say hi! Naman sa drone. Ha? What? Asa? Sayang atong aerial shots. Ay! Saan ka na, fly baby? Nag-fly down na siya. Miss you, fly baby. Ito lang na something maabot na better. Wait lang ta. I-hike na to ni karon. So wala nga tong frustrations. So, dali ang jump off sa Kuli Trail. Pabalik. Kagabi sa La Cafe may agi. Wala mo nang utana. Kurniwas!
Muli na ta? Si Will, kita dili. Dili lagi out of coverage area dapat dili. Pay signal? Proxy na daw ka, proxy. Proxy na daw ka. Will, lain kay Will. Ano man nga Will kanang pangit ni nga Will. Endangered. Dili clear skin? Let's go, let's go, let's go! Praise ta! Thank you, Lord, for this experience. Salamat, Lord, sa iyong kaayo. Thank you for your protection. We thank you, Lord, for your goodness, for your blessings, Lord, that you have showered upon us. Lord, we pray that you will continue to bless us, to protect us, Lord, and to keep us safe as we go back, Lord, sa registration area. Lord, cover us with your most precious blood. Salamat kaayo, Lord, sa tanan-tanan na imuhang grasya na gihatag sa mo. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat Lord sa doon Lord. Anton. Holy ba? Pelisan to. Traffic man. Yay! Going home! Tabi. Ligaga, tabi. Guys, traverse na school no. Team Budako. Good luck. Thank you. 10:40 ang start sa mo ang trek. Let's see kung pila ka minutes may maabot sa view deck. We'll update you later, guys. Ano man na? Vitamins na idol. Wala. Tumar na vitamins na. Uho na kayo. Mana? Sunog ba tay? Ninong. Pamalos kay Ninong Say nga no. Nato grabe na siya gabi. Hoy. Hoy. Tara na. Okay. Let's go. Go mare. Go pare. Bumbahe. Bye pre. Room number 2 dito. Rigi. Rigi. Pagpatawad. Hi G. Bye. Bye. Attorney. Direct na next month. Ano to ni bago pagita ka saka. Pagita sa abot guys sa beauty. Akala ko the next week. Kuya. 1 hour of walking pero puro gyapon pa sa ka. Puya na eh. Lata ko. Wow. Kong, assist kong. Go baby. Very good. Good job, baby. Say hi. Hi sa video. Hi. Hi. Puro pasaka. Challenging ko din.
Sige na, ilong. Tubig. Tubig lang. Tubig na init. Papakasagog tuhod. After 1 kilometer, refill na pod. Refill kay para mulian. Refill si Boss Jurik kay puro gasolina ba? Tubil ba, tubil. Tubil. Ma'am, kailan ka, ma'am? Paway sa ma'am, paway sa ma'am. Schedule. First. Wow! Nauna mong ate, bay! Nice one! Nakarest na ka? Good. Lam. Surprise! Picture plant. Picture plant, murag sa kiyamo. Ingon sila na daw ni pud sa Sala Cafe, pero wala na to nakitaan kay Hindi naman. gabi na. Minaw na lang sa kaya mo. Amazing. Ito yung picture plant dito. Itawag siya na picture plant kay mura siya og pitsil. Picture plant. Tara, padayon ta? After 1.5 kilometers, na-experience yun og pababa. 1.5. 1.5. Let's go. Wow, wapit na good. Naadira imong drone somewhere. Ha? Bye. Mangita ah. Mut asa dira. Mut. Yawa yung attorney ay maniniyot na sa attorney bay. Eh, mga single mo kulis lang, ma'am. Ay, saks ka mo sa duha. Kamu sa duwa, kamu sa duwa, oy. Ina ba? Ina, 1, 2, 3. 君の虜になってしまえばきっとこの Pababa namin. Spent 30 minutes sa view deck for the pictorial. It's time to face the trail again. Let's go. Nauna na sila. Kami ang last. Ariat-ariat pa ko. Sir, muna ng receiving. Yes sir, receiving center sa Sitio Cole po sir. Sa Salakapitan nag-start kagapon, receiving center sa Salakapi. Traverse ta sa Cole Trail. So I had tagamay. Kaya okay na ang trail. Pababa na tanan. Hopefully, yung ani lang siya kalami. Naka-encounter mi og hot spring / cold spring. Kani daw ang cold spring. I-feel daw, Kate. I-feel daw. Sa mong hands. Kana. Cold. Dire daw. Kana dira, Carl. Hot siya. Lukewarm. Cool. The nature is really amazing. Ito ang hot kay naka-boil siya. Oh! Hala, nagaboil! Wow! It is really amazing. Look, guys. Nagaboil ang water. Look, good girl. Amazing. Lord, you are really amazing. Imagine, tapad lang ang hot spring o cold spring.
Una sa ta guys, kay uhaw na kayo. Currently here at Station 1. Dali na ako magulat sila ha. Ano na nabot si paring Simon? Biyan naman sila pre. Dugay kayo sila pre. Yuhaw na kayo pre. Sa station naman eh pre. Ay, salamat. Ano sila Turko. AJ Lakit. PJ Lin Krilet. Idol Jorik. And Baring Divine. Tubil. Hey. Hi, Lavi. Sana ya? Wala na akong bata. Bata na. Sa drill. Abot na sila. Tulog na. Sa attorney. Yeah. Ito naman na. Gano'n ka zoom? Ha? Gano'n ka zoom? Delivery siya. Us! Ikaw, mukhaon niya? Jay, kanina trail kay Kaisha man eh. What? Coolly trail. Saya? Nung tanga. Mas lala. Hey, Nanay Neighborhood! Hi! Finally! Patag na! Yes! What time is it, Pidge? 2:25. Okay, it's a 3-hour hike. Pero appeal na dito ang mga stopover sa mga stations para mag-rest, para mag-inom og water. Okay, so sa mga nagaplano mag-Holon, saka mo. It's really beautiful. It's really worth it. G! Tatagpuan rin sir. Balabal. Ito sa barangay sa Lakapi Receiving Center. Okay, hulat rabi dire. Bakit sir? Dito na sir. So, dili magsakay. Ug, habal-habal. 150 pesos per head. 150 pesos. Para padulong dito sa padulong dito sa giparka nato sa Sala Cafe na receiving area. So, let's go. Okay. 5.66 kilometers. Among gibaktas. Now, magsakay na maghabal-habal. Di siya 20 pesos na toll fee. So, 170 pesos day in all. Oh my goodness! Hello! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh Lord! No. Natusok me! Nabuang! Saan mo rin si attorney, uy? Suko
Kapit pa natusok. Yeah. Kapit pa natusok sa kung anong sila. Ano man ka na? Yeah, salamat ya. Safety ang among Almost 7 kilometers gikan sa Kuli. Salamat ya. Kuli registration. Yes. Kuya, salamat yun da. Abot mi og safe dere. 7 kilometers good to. Rough road. Oy, mga engineer, pa dalanin na ninyo. Salamat kayo sa inyo ha. Salamat kay Sir Mark from Budako. Guys, salamat kayo sa inyo po sa inyong pagpunta sa mga. Buon na po, buon. Po na po. God bless. Ang nag-donate lang gid mig drone. So nakalakaw na may gikan sa receiving sa Sada Cafe. Padto mi karon sa Surala for para dinner. mag-dinner. Kaya magabian na gid ta. Okay. Thanks for driving. Lord, please keep us safe. Guide us, Lord. Yes. Thank you. Amen. Ilok mo po. Ilok. Ay. Patuloy yung mata. Ilok siya kay gwapo unta pang intro tong video sa drone. Nagituyok-tuyok niya habang nag-aandar ang bangko. Sa mukha eh. Ay, sige na. Balik na rin tayo. Ilok siya ba? Gusto ko rin lang eh. Dakara mo eh. Thank you. Lake Holon, Tiboli. Stop over For dinner. Okay, dinner sa amin. Saan na yung oras ya? 601. 601. 6:01 na ata karon sa Surala. Sige, maan sa ta. Maan sa ta. Maan sa ta. Maan sa ta. Dinner. Dinner time. Let's eat. Let's eat. Hello! We're finally going home. Done eating our dinner. Bye! 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 Thank you! See you on the next vlog! Bye! Bye-bye na? Bye-bye. Bye na. Aalis ka na. Lang na something maabot na better. Bagong laruan si dinner guys. Wow. Yun na ang hulog. Ingatan na. Bye! See you on the next vlog! See you on the next vlog!